Nay nangutanan nako ba? Na- Sir, nganong magbinisaya man ka? Ingon ko. Nganong magbinisaya man? Nangutana siya ba? Nganong magbinisaya man ka nga naa man ka sa lugar nga Tagalog bitaw. Dili man sa ingon nga kana bitaw di ko kamao magtagalog. Makamao gani ko pag in English, Tagalog pa hinoon. Gamay nga Japanese. Ilonggo. Iba daghan kay kog nahibalaan nga mga sinultihan bitaw. Pero proud to be Bisaya ni bay. Oo. Anong proud mo nga musulti sa pinulungang Bisaya? Kay una sa tanan, hapit na mahurot, hapit na ta maubos mga Bisaya nga pinulungan. Nga naman, kita mismo mga Bisaya atong gikaulaw atong pinulungan. Oh, mismo sa atong pamilya gikaulaw nato atong pinulungan. Atong mga anak atong tudloan, dapat English ka nak. Dapat mag-in-English ka. Sa may makuha nimo anang pag-in-English, ha? Mag-in-English imong anak. English na ay ayaw. Ibo ka ang pag pinulungan bitaw, makatunan ra na pag abot sa panahon, makatunan ra na sa bata. Pareha nato gyud. Na binagtudlo na to mag in English. Wala oy. Tan-aw ra man to sa una sa TV. Ang tudloan pud gani gyapon sa eskwelahan. Makatunan pud gyapon sa eskwelahan. Tudloan nato sa mag in English or mag Tagalog sa eskwelahan og sa TV ra man, pero na mostly gyud sa TV gyud na nakatunan gyud. Pero ang akon gyud objective na akon ba, dapat gyud dili nato ikaulaw ang atong pinulungan. Pinulungang Bisaya. Dapat bisan asa ka mo adto, magbinisaya ka. Ngano man? Mao man na imo mother tongue. Ayaw ikaulaw. Ayaw ikaulaw ang imong pinulungan. Kaya nga man, ang imong pinulungan, ang imong sinugdanan. Itudlo sa imong anak. Nga dapat, Bisaya lang boy. Igdako nimo, may in-English man gihapon ka. Pasagdiin nga ang process pasagdiin nga ang proseso ang mo himo bitaw sa paagi. Makatunan ra gyapon na. Labi na kung paeskwelahon nimo. Makatunan ra gyapon na. Oo. Comment diha sa comment section be kung sayop pa ko. Nga nakat-on ka pinaagi ra sa pagtan-aw sa TV. Ilara ko boy, nakat-on na nimo sa eskwelaan.